rusengero hajya hagati imbere hajya abakozi b'Imana kunuzanya ya mbere kudari ya mbere hasi uduga kujya hejuru hariho ikintu bita igicaniro kiri munsi y'idari barengeje kwiki barengeje kwisima cyo gituma no munsi ubona intambara hariya zitabura ndabatahura sibo kandi ndavuze ngo sibo haraho biva hajya hano ndani hariho ikintu bita kimeze nk'igicaniro cyo gituma saba yinobonana n'abantu baho no hagati musenge cyane bishobotse ko no munsi niyo cyo bacarabotse bahimbe tuyore ibayore ibyaho hantu byose bariyore bamaze kuriyora bagira iki bagende barimene basubire gushira hirindi pushasha kuko ibyaho bitagenze gutyo batamenye ikintu kiri ngaho hantu bazokwigira bagira iki baronka ingene bazosenga ngo haba amahoro cyo ni cyambere kindi cya kabiri nuko mu buzima bwa misi yose kubaho umuntu ariko arahinduka bivana n'isoko ry'ahantu igicaniro kiba kiri ngaho hantu nukuvuga yuko icyo gihe twebwe tuje mu rugo iwawe tukabona tunananiwe gutwara twaje dufata igicaniro tugashyira hehe imbere y'umuryango nababwiye yuko narababwiye yuko hariho n'igicaniro twari twashize hajya Imana ishimwe sinzi uko bizohera aha hepfo ku muntu bita Violeta twarahajanye igicaniro nagenda yimubwira aravuga ati kumbe ibyo bintu nibyo kuburyo bwo kabisa namubwiye ati usenge cyane ahantu hari ikintu kidasanzwe naragenda yimubwira kandi no kuvuga yuko no kwihana kuri we nagenda ndihana kuri we kabisa kandi noneho yarambabariye noneho niyo atari kumbabarira ijuru ryarambabarira icyo gihe ibyo bintu ndabibamo maze kuyemo duca turangura ku bakozi b'Imana umukozi w'Imana wa mbere ubuzima bw'uno munsi ndiko ndavuga mubandanye mukore kino gikwa cy'abantu bagenda mu rusengero bari gusa twafata umuntu w'umukobwa mwiza cyane hajya hagiye kuvuga butumwa tugace tumujyana tugace dukura intebe tugace dukura umuntu yaricara ku ntebe tukamuteza ikintu ni nk'umwana arira tukagikina uwo mwana umubyeyi agaca asohoka amaze gusohoka tugace dufata ya jini tuyishyira hehe imbere y'uwo muntu uwo muntu ariko aravuga ubutumwa agaca akora akazi ko kwigirika ko kwicara nabi nukuvuga yuko yaba umuntu akuza mu bugombe umukozi w'Imana kanaka bisobanurwa no munsi umuntu yemerera umuntu yuko yinjira mu rusengero rwiwe yambaye ikintu bita igibigerargo y'amavi uwo n'umusambanyi bwite kubera iki abasambanye mu muntu avuze yuko mu ntege z'umukobwa haza abadayimoni barenga 26 amaze kwinjira mu rusengero ni wacha tanga karibu n'abadayimoni bose baca baza bafatira ku buki ku muntu ari ndani kuko satani navuze ndakunda kuvuga ngo agira ikintu agize iki afatiye baca baba beshi twakaje tukinjira mu rusengero iyo tubonye umuriro dimanche wabaye mwinshi tugaca twinjira mu rusengero tugafata abana bato tukabaga ibinuma bagaca baririra iki bakaririra rimwe twajya binuma abana bameze gute tubona yuko abavyeyi bawe muri kazoza ni mumva rya jambo ry'Imana bagiye gusoma baza guca barigendera kwanza tubagabanya nde satani nibo bantu baca tugira iki tujya binuma abana babo baca basohoka no gutaha baca bataha kuvuga yuko intambamye yo kurira mu rusengero mwitahure kuvuga yuko ari byo umwana bayigira cyangwa ingwara ibiri mu mwana hajya n'umuntu aba muri ikintu mu mwana agacarira ugaca umusohokana hanze kugira ngo ubugombe bw'Imana nawe ntubakire kandi ubura umuntu turaba umuntu mu buzima bwiwe azi gusenga kandi yamatwonona byinshi kandi nisengesho ari karasenga aryo ryatumurira umuriro mwinshi ugira iki ukoroka ikuzimu icyo ni cyakabiri icya gatatu ni ikintu ku bantu basinzira mu rusengero nukuvuga yuko hajya misi yose dimanche hajya saa 8 twace turaba umuntu basiza mu rusengero wariwe inkomezi afise ingene zingana twace tugenda tugace twameja y'amazi tukamija kuri za ntebe zose amazi za ntebe zose bazakwicarako nukuvuga tugace dufata abadayimoni batatu ku ntebe bagaca bicara bamaze kwicara hajya saa 11 baca bahava tugace dufata nyamba ari intebe yicarako abantu 8 twace twashira abadayimoni 16 nukuvuga waraza uje kwa kundu ushira ku ntebe ugaca wicara ntunasenge
twaca tuvuga ati wewe kabisa ni wigumira uko nyene, wagacaza umudayimoni mwe ukamwicarako kwanza, ubundi agaca kwicara hehe ku bibero. Nukuvuga yuko twaca tubona ingene ugihaje umuntu asinzira, twaca tubona yuko ari umuntu niyumva iryo jambo ry'Imana azoca agishira mu mutwe, agaca agirika agaca atangura kutugwanya. Twaca tuza tumukora hehe ngaho ku gikanu, kubera ubuzima bwa misi yose umuntu ubugabo bw'umuntu wari wese oba hehe ku gikanu. Nukuvuga yuko tumukoze ku gikanu itiro ryaca riza rikaca riba nyinshi, gatutangura kugira ubunyantege, gatutangura kugira iki gusinzira. Bisobanurwa yuko mu rusengero hama hakenewe abantu saa sita y'ijoro misi yose bavyuka bagaja kwizamu ahantu bagasenga, bagakemeya neza, bagakemeya bagasenga bikomeye, kugira ngo satani bamutaramuze kabisa mukure kunuza abaza kwinjira mu saa ya miga, basanga hari umuriro wagize iki. Ni abadayimoni bazakoza bakadubuga, basanga hari umuriro ungana gute, umuriro ukwiye hajya hanyuma kya kibanza. Ico ni cyakane. Icya gatanu nukuvuga yuko kwaje dufata ubumara bw'ikintu no bacita hazuruna, ni kintu novuga yuko ni umushatsi w'abantu, umuntu w'umuhindikazi cinga umushinwa cinga umuzungu, agaho tukafata tukabirobeka muri ya mazi. Tubanze kubirobeka muri ya mazi y'aba bana, tugace tujana hariya kurinde ari imbere hajya umuntu uze pastor ahagarara avuga utuma tugace tumija. Tumaze kumijaho haca haba ikintu kivuga ngo ibyaza kuvuga byose, byaza gusigura byose, naza gusigura ibintu agiye kubona agiye gushinga kuri rya jambo, kubaza gusigura ivyiwe byamubayeko n'iby'abantu bamugira. Ugaca usanga umuntu umukozi w'Imana karinjira mu bintu by'inkwi by'ibintu by'isaku by'abantu, agatangura kugwanya abantu mu rusengero, kandi abaza kugwanya bari n'abantu basenga mukuri no mu nkwe mu kugira abasohoke hasigare gusengera ibijabi bitaze no kugira iki no gusenga n'ikintu nakimwe. Kuvuga yuko mu gitahure ni ibintu bitanu biterwa nande ni dayimoni bitoma shindano. No munsi niyo mvuga ku buryo bw'uko Imana yarakoze umuntu bita Abuduri, no munsi ndehejuka kandi Imana yarabikoze, kandi gusubira kuzimu ntibibaho kabisa. Nuko rigikogwa cy'Imana kugera naho nabonye amaso yanje ahetse kabisa kameramwo, sinzokwigera ndeka igihogwa cy'Imana n'ukuri. Ico kintu Imana nayigisezeranye kuko haraho Imana nkuwe. Hari kindi abantu ubuzima buno munsi batamenye, hari ikintu bita novango ugwara rw'iburyo rw'ukuguru k'umuntu. Ubuzima vraiment egibi kunja mupona nabigwasi nigeze ngo ari ivunja binkoramwe mara. Aya mano imbere yavuyemo izi nzazavuyemo kubera iki? Urugwara rurafise ikungene rukora mu kintu kinini cyane gikora, kandi abantu barashobora kumenya. Iyo twarafata akantu kameze nk'agakanda dukuye ku muntu yapfuye kanaka tukagashishura, dufata ubwo gwa tugaca turushiramo, tugaca tujana hajya hejuru y'urusengero hajya ku muryango, tugaca dushiraho. Bisobanurwa kaze y'umudayimoni wari wese arafise uburenganzira bwo kwinjira ngaho ndani mu ngo rusengero. Gacha biba ikintu bita ubumara, bawita audanabu. Saikini nubumara buva mu nzoka nini imwembi inzoka mu mvuno munsi abahinda bariko basenga cyane, bugaraniye ahantu ariyo nzoka bariko barakora umugenzo, bagafata bagakama inka zabo, bagasukamwe amata. No munsi igeze ku metero zirenga 16, ifise nzoka metero 16, ku buryo bwo kubunini bwayo niyo nzoka igiye kuzokora mu gihe kizoza ngiye kuvuga. Hari ubwoko bw'abantu uno munsi bariko bamanuka ikuzimu no munsi bagiye kuzoshaka baza babe vampire mu gihe kizoza, kandi igihe kizoza kitari kinini. Nico kintu no munsi umuvuga umukozi w'Imana kanaka yanka kwinjira mu Mana neza, akinjiraho nabi, ugaca usanga ubwo bumara bw'izo vampire bumaze kubwinjiramo, bimaze kumwinjiramo, agaca tangura guhinduka, agaca tangura kugira iki, gufata ibintu byose byo mu rusengero akabigira ivyiwe. Niki ni ibintu iyo nzoka bicira, novuga yuko bimeze nkaho kujya kurukonda, baca babicangana niyo ntuza niyo fu y'umuntu umaze kwicangana,
bagaca bagira iki bakagenda mu rugo rw'uwo muntu bagaca bagira iki bahuhabo. Urugo runimwe umuntu ameze gutyo uzosanga gute? Uzosanga hari umwana umwe wiwe ari kidavye atagira ubwenge na butoya, atagira ubwenge na butenye, no kuvuga yuko ari iki ari kijuju. Bantu b'Imana, uru bwoko bw'Imana cyane, Imana musenge n'Imana yumva. Yo kuva nkishize ngaha mumaze gufukama navuze ati ahantu kabisa harakabaho harakaguma hariho ibihe byose. Hari ikintu no munsi kiriho kiratuma abantu basubira inyuma. Hari ikintu no munsi kiriho kiratuma abantu bariko barata ibikorwa by'Imana. Angiye kurangiza kuko Roma ndiko ndasarara sivyo? Ye kurangiza kandi bikuru vraiment nabivuze nabishyize ku mugaragaro. Ikindi numva ikibazo umuntu uzogira ikibazo kana azombaza nta kibazo ngiye guheraheza. Ubu bwoko bw'aba bantu bazanye ikintu bavuga ingorane yo kwanka ikintu bita amasengesho. Kirafise cyavuye, kirafise niyo twatutse. Ngiye kuvuga ku bintu bitatu, ku bintu bine. Aha mu bintu bine mutahure igari byo. Mu gihe cya kera hari amajini. Amajini no yakwikundira akagusanga ukasanga mu mwonga cyangwa akagusanga mu mwonga akakwikunda akakujana akakwigisha byose akaguha amafaranga acakubwira ngo ntuzugire iki ntagire umuntu uzobibwira. Iyo yari amajini. Amajini yaciye ava mu ishyirahamwe bita Freemason, acavamo ishyirahamwe bita abamize croix, hacava mu ishyirahamwe bita aba Antichrist, hacava mu ishyirahamwe bita aba Illuminati. Tuzi yuko ku isi nzima igizwe n'impande zine z'isi, sivyo? Impande zine z'isi. No kuvuga yuko abamize croix babashize mu buraruko, aba Antichrist mu buseruko, aba Freemason mu manuko, n'abantu bita abamize croix muki mu buraruko, sivyo? Ibintu bine. Nukuvuga ko namwe Satani amaze kugira iki? Amaze kwaka ikibanza kinini ku isi. Nukuvuga yuko yaramaze kwifatira isi asigari hagati na hagati. Iki kintu rero bana babwiye kivuga ngo umuntu ndamuvuga cyane. Umuntu bita Papa Francisco baramwitiranya, jereka ndamukubwire Bill Gates twari turi kumwe, uwo muntu bihana twari turi kumwe, Dios twari turi kumwe, umuntu biyitira izina rya Jay-Z twari turi kumwe, n'ubuntu bita Papa Francisco twari turi kumwe mu mwaka wa 2016. Twari kumwe gute? Papa w'16 yavuye akavuga ngo sishobora gusinyanya yuko umuhungu n'umuhungu wagira iki batwarana, umukobwa n'umukobwa wagira iki batwarana. Ubundi umuntu bita Barack Obama mu kwezi kwa gatandatu kwa 2010 niwe yatanze amafaranga akoresha mariage y'umuhungu ku muhungu muri Aziya, umwe wese amuha miliyoni 6 z'amadolari y'abanyamerika. Bisobanurwa yuko intambamye ya mbere y'ibintu byose biri kubera ku isi, umutwe wa mbere ni inde? Barack Obama. Barack Obama ni iki? Barack Obama wenyine se wiwe ari hariya n'umutama akomeye, nuno munsi ari karapfa kora ku buryo bwo ngo Barack Obama amererwe neza. Barack Obama wenyine akicira se akamutanga. Ranawura ikintu rende ko nakubwira niki kivuga ngo aba bantu Freemason, Illuminati, amize kubona ba Antichrist murabumva bakora iki? Umuntu Papa Francisco mwumva 2016 mvuze ngo yicara ku ntebe y'imbere, kuvuga zari intebe 12 nk'ujya abantu bazitondeka mu ishuri. Papa Francisco mwumva yicara ku ntebe igira kabiri uva imbere kumwigisha. Je nanje nkaca nicara ku ntebe igira gatandatu twiganye na Papa Francisco amezi 6, ari acaduga acagira iki baca baramutora. Baravye mu papa bangahe bari bitojeje,
baca basanga nta wundi muntu yobishobora wo mu kindi gihugu atari umunyamerika bwite ari bakwiye gutwara isi y'uno munsi. Ikintu ngo marasigoye Papa Francisco ni giki yavyatuye abimubwira twebwe twese nabo twari turi kumwe tuvyumva. Icambere cya kwanza babwiye Papa Francisco ngo duga ku isi uyovye ikintu bita abakristo baturembeje. Muranahura genda ku isi uyovye ikintu bitwa abakristo uno munsi biko batuyovya, ufata injiri umere nk'uyihinduye uyikureho uhushire Bibiliya ntiriho. Bibiliya sohoke kuri vemere ndabeshe y'abakatolika sivyo. Acaragenda giriki arayibumanya bayishira ko gaze bita iTop y'ikintu bavuga ngo nubuma ibintu y'amavuta yo mu maso y'intuza y'umwema. Uramaze kubona ingene umwema meze mu gukanura umenga ijisho rigena gutya sivyo. N'amavuta bagize iki basuze kujya Bibiliya yabo. Sobanurwa iki bahuma amaso abantu bame kuri bya bindi ibintu by'ukuri ntibabigendereko. Papa Francisco ambwira ngo genda uhindure isi ubwira abantu ko Imana ihinduka bivanye n'igihe tugezemo. Papa Francisco yaraje aravyemanga. Papa Francisco bwite ataravuga ngo aha abasanye urumva abariko barigira ubusanye bwose hariya muri Roma ababwira ngo nimukore mwongere mukore mwashaka mutwarane uno munsi ndabibasinyira. Uno munsi barabifite uburenganzira gutwarana umuhungu ku muhungu bibigeze ngaha muri Aziya ngaha biko biraza. No ngaha iwacu ntibarabigira mariage ariko ari abantu babigira cyane gose. Ndagwa akaroro muri campus iri hehe ku Mutangaside. Ijya campus je nayitwarira je nyene. Nukuvuga yuko umuntu wije mwija campus atigire amasirivraso abari kumwe n'umuhungu kanaka bagasambana nawe. Nukuvuga ikibazo cyose kihari kiriko kirakogwa n'abantu bagize iki bo ngaha mwisi. Ikintu bita mpimba iyo ariyo yose ihari. Ikintu bita gusambana umuhungu ku muhungu arabikora cyane gose. Iyo hano ndagendura kandi ndabarara. Nagete nari bisi ndege nyaruka cyane gusumbiye hehe ijya mu bafatira kuri airport. Kuva ngana tagisase muri Amerika nagenda iminota itarenze 4 n'amasegonda atarenze nk'atatu. Kuva ngaho no kundi muri Korea y'Epfo nahagenda umwanya mutonya cyane. Nukuvuga yuko uno munsi uko bino bintu bine Freemason, Antichrist n'abamize kuruwa n'ikintu bita aba Illuminati. Navuze ni bamwe kingahe? Reka rero kwerekera ubwo kuna munsi biko burarondegwa. Una munsi bafashe Satani yinjira mu mashengero kanaka. Acha yinjira mu bakuru b'amashengero kanaka kubujye buko batigeze biga ngo bashike kure ikintu bita Bibiliya binjira mu ijambo. Ndakwereka ibintu babafashe gute? Nukuvuga yuko iwe umuhora icyambere cya kwanza tugomba tubaye mu bintu Imana aremye ku isi sibyo bihari n'ikintu twese tuzi uko kihari. Turazi yuko mu ijuru hari iki hari ijuru hakaba no ku isi ni kuzimu hariho. Umuntu ahengeshanya Ego narumvise abapastori bose bambaza bakambwiza ko ati nyene ikuzimu n'umupastori arongoye abantu basanga rikara koza ngo none nyene ikuzimu bariho ngo none nyene nyene Satani ari mu kuzimu umva umupastori bwite arongoye ishengera kubajije ibyo biyo ni kuzimu hariho ku bintu tubago gikorwa c'Imana hari Imana hakaba na Yesu hakaba na mpwemu Yesu sibyo none ibintu n'ibintu bitovuga yuko ngaha bikorerwa kimwe ngomba ndakwerekera ingene bino bikorana nyamba hariyo bino bintu bitatu ingene bikorana nuko ngene Satani yagiye apirata nuko vuga nyamba hari Imana Satani ariho nyamba hariho na Yesu andikiswa cyo gikoko kiriho nyamba hariho na mpwemu Yera n'umuvugishwa w'inyomo no munsi ariho ngomba ndakwerekera ingene rero no munsi umuvugishwa w'ibinyoma yagiye yinjira hehe yinjira mu bakozi b'Imana kanaka
bagaca bagwanya inkwemu y'ukuri, nukuvuga bagaca bagwanya inkwemu y'ukuri, bagaca bazana inkwemu y'iki y'ibinyoma bagashira mu bantu. Muntahure ahantu muhumva ingene hameza aha. Nukuvuga yuko Satani yararavye abantu bakomeye bariya bo kwinjiye mu ijambo nyene bwite, acaragira iki abamena amaso. N'abantu bakuru ngo ndakubwira ikintu kimwe, ugasanga umuntu ariko aravuga ijambo ry'Imana agaca avuga umuntu wo mu rusengero nyene byicaranye hajya, ndavuga ati umuntu n'ubu nawe bigwa namuvuga izina, n'ujya muntu wajya ndani anatiri wana muvuga izina, bikaba ariho byahuriye ku ico kintu, ugiye ntaca mwumva ngo yarasenze ngo ashiki wanje ngo acaraza muhire wanya ngo atangura kugira iki kumvugishwa. Nicyo tubonye ku muntu birabuca ko mubivuga, umuntu avuga ikintu yabonye ku muntu kugira ngo agire iki wa munyango sibibi. Kandi ndakwereke umuvugishwa w'ibinyoma ngene umusirikari yicara, uwo muntu mashindano cuki na Mayimuna baravuga ati ubu rero tugomba tugira iki, ko habaye ivyumba Muntahure, ko habaye ivyumba by'amasengesho bisenga mukuri, reka twinjire mu bantu kanaka bagenda bashinga ibicaniro by'abadayimoni, batobere bano bantu bagira iki, haboneke yuko hari ibintu bakorera ndani atari byo. Byatanguye muri 2015 sawa, baca baraduga baca bishingire ishengero no munsi iriho i Bujumbura, bayita ngo igeze ku muryango ishengero riho riri urenze roshe gatonya gatonya hirya, ukamera nk'ugenda nk'uwinjira nk'usimire baraba ugenda ukuntu uzabona ubwa yuko rohero yo hiryo ucupa icihana ntuzani nini ntuzana nino kambi y'abasirikare imwe yo hirya imwe kamuha uhageze ahantu iryo sengero ririho rirakubwiza ukuri ngo iri ni sengero rya Satani ryinjiremo urizi. Babaje bavuga ngo Adamu na Eva ngo bakiri mitongo ngo bari bagize iki, ngo ntibari bambaye, ngo bisobanurwa yuko natwe ngo ruca tuba mu buzima bwo kugira iki, bwo kutambara, kuko ngo turi ngo ngwisi yacu ngo ni iki, ni Eden. Ishengero ririho yatanguriye kumutakura abantu zapfe ni gute barabirukana, baca bagenda hariya ririyo. Abantu batumye ibintu byose biriko baragira byavuyemo abantu bitwa ngwiki abavugishwa ibinyoma bo mu gishengero. Cyo nababwira ikintu kimwe cyo kiri kimwe, ikintu ndiko ndangomba ngereza ko kivuga ngo muntu no munsi uri kuragwanya ikintu bita amasengesho, ikintu bita amasengesho. Ugiye kubona ikintu bita ibara, uribona tikubera iki mu rusengero bw'ijya ndani nta muntu numwe yigera hakirizwa ntibibaho. Ati kubera iki mu rusengero Satani ahatuma abarozi, ahatuma abasatanize, ahatuma abasambanyi, abasuma bari ndani. Ahantu twese twakirijwe twagiriye umuriro, abantu bose bakirijwe bose bazi ni Bukarago. Ko mwirukanya Karago, ko birukanya Karago. Kandi tukaba tuzi Yesu yavuze yabwiye abigishwa be ngo nimugende mu ndire mu gisagara sibyo none. Mu ndire maka ubushobozi bwa mwe yari babugize iki ubaje. Ntibagiye mu rusengero, baduze mu nzu ya hejuru, bisobanura baduze ku musozi bagenda gusenga sibyo. Mwe yaracagira iki aca bazako, hanyuma abantu bagira iki, abantu barakizwa. Uno munsi ko ariko bagira gutya none abantu bagiye kujana baca barindira no munsi rero ngo ndababwire intamba migiye kuja inyuma ya bino bintu abantu batasenga. Hariho amavampire ariko arakogwa neza bwite, ariko aragogwa kumwe nanje nari inkozi birirwa baragaburira ikintu bita ubugoro, bakabagaburira inyama z'abantu, bakabakarisha n'ikintu bita inzara zabo, bavanzwa kubise nk'imyaka nk'itandatu batarica inzara. Bamanda kubwitsa ukuri ejo hazoza amasengesho niyabura, bazuza baraza basanga umuntu basemura bakubita ngaha hari ibintu abantu bavuga ngo baraba mu isenema mukibaza ngo ntibiriho.
umuntu akina sinema agenda ndani mu kuzimu akavuga ngo ndashaka gukina sinema ya vampire y'abantu bameze uku, bagaca bafotora bagakamera mu ntuza n'ijya kamera yabo gaca gatayiduganye, agaca afata umuntu agaca atanga nk'abantu nka babiri muri ya gripe yabo, agaca atanga ikimazi, amaze kugitangazana ya muntu agaca yambika wa muntu muri cya kibazo cya wa wundi yari guserukira bijya bintu by'amavampire bashaka amabeko bya muntu zeri. Vampire ziriho no munsi kandi ziriko zirakogwa kandi ziriko ziraduga. Ikintu mereje ko ndababwize mbwira vampire ni iki? Okay, vampire cyambere cyakwanda sirobo n'umuntu byita nk'uku kwacu amanuka ikuzimu, amanutse ikuzimu agatangwa n'umuntu kanaka, akagenda agakora ibintu hari ikuzimu, amaze gukora ikuzimu hakagera y'igihe avango icara ngaho ntaribwe ntagire iki. Murazi yuko no mu gihe cya Farawo hariho abantu Farawo basaza agaca bica n'abandi yashara abantu akabashira ahantu bagasazira ngaho. Sibyo none nukuvuga ko abo bantu babona Satani aramuvuduko bafise wo gukora, agaca bakoramo ibindi bintu. Uno munsi idayimoni zirakora uno munsi, ariko hirya y'icyo havuze abantu bwite. Ibintu biriko birakogwa biva hehe? Biva ngaha za Roma na Amerika, nibo batuye bino bintu byo guhagarika ibintu by'amasengesho bihava, kugira ngo izo vampire nizaduga zisasanga atakareba gakenya ko gusenga kw'abantu basigaye ku isi bariho. Cyo saba nakuvuga ngo umucyo ukaraga usenge cyane vraiment. Nyamba hari ahantu twara abantu bese abasatanisa bari barananiriwe, ariko gituma ariko arafatwa cyane bagenzi n'u Burundi byari byarananiwe yuko abadayimoni bafata Burundi. No munsi bagiye kuganza ndabivuga cyane, niyo nopfa numve niyo bone niyo nopfa no munsi abadayimoni bagiye kuganza no munsi. Kubera iki? Bahagaritse abahora basengera abandi bantu bose babagumije gutya n'amarira gusa. Ndababwiza ukuri, ndasubiyemo ikintu kivuga ngo urutaro umubivyi iyo agize ingano akazikura mu murima, ngoma nababwiye kino kintu afata urutaro. Sibyo none arakubita bugabinete niki nico novuga ngo umuguruka. Sibyo agashira ku rutaro, hanyuma hagira iki akagosora. Sibyo uno munsi rero hari ikintu bita igosorwa kigiye kuzokosoka. Sibyo ntagiye gisigaye. Je nabonye isi ndi hejuru yayo, isi imeze gutya hasigaye akantu gato kagira iki iyubike, hasigaye akantu gatonya gusa. Hanyuma ndabashimiye cyane shitsi no mu Burundi kwaje dushwana bose, acambwira ngo mwana muto ubu uri kurananirwa, agenda wongererwa ingufu zikwiye hariya ugifise ingufu nkenya nkizo sinigukeneye. Candagira iki? Canagwe timperekaza tugende, acaramperekaza arashika nayo acarigarukira numva akahehe anikuzimu. Basikanye kuri kampuni nini cyane, maze gushikayo uwo muntu uwo bita Benjamin Buseni Mubarake, uwo muntu Alice mwumva Rebeka, niyo bari bakorera mu ico kibanza. Maze kuhashika nibo nasanze bakorera, bavuga ati mwebwe nimugenda ku kandi kazi. Noneho nasanze bafise na kontara yabo, bari bagomba gutangura kuza gukorera ngaha ku isi. Baca batangura kurungika Alice aze gukoresha asingisha isengero rya mbere mu Rwanda rya Freemason rya mbere. Yaraje arikoresha icagahomba acarasubirayo. Asubirayo ryamaze iminsi 3 yonyene acaravavona avuga ati je narabonye ubushobozi butubundi naco mungira jewe ndaduze kandi sinzozi nimuzopfa musubiye kumbona ngaha. Alice yaduze ambwiye ngo mwana muto nawe nzogusengera, sinzokwigira shaka no musi nume ko bamwa kino kibanza. Alice acaraduga cyagira iki yaciye abura turamukurikira ahantu hose yaciye turahiga turamubura utumumaririre mu nzira turamuhiga turamubura. Ico gihe Buseni Mubarake nawe acaragira iki nawe nico gihe nawe nacaraduga hejuru, wewe yagiye acafatwa miruko nyene nta byinshi byigeze biba ntiye nawe ntiyagarutse. Je cangiye camba hehe tuguma hariya jewe n'umuhungu bitwa Benjamin wo mu Rumonge. Uwo muhungu yitwa Benjamin
araba umugenzi cyane, araba umugenzi baca banyunguriza hehe kuri iyo mashini bakora. Bamaze kunyungurizaho narabonye ibintu no munsi ngiye kuvuga, iyo nico kintu gikuru kuri jewe, kandi nabonye no munsi kiko kiratwara abantu benshi batamu bintu batazi. Nasikiye ku mashini iri automatic ifise ibyumba bingahe bitanu. Iyo mashini imbere yayo hari abana b'inzoya bafise imyaka amezi atamwaka, naho arimo afise umwaka amezi 3 2 kumwe n'imisi mikenya avutse. Sanga bari imbere kandi barakanura neza bwite neza kabisa, no guhema barahema. Kubera iki bahema? Iyo umwana avutse kuri nyina na se bataraganye, bataciye mikomene baciye mu busambanyi, ujya mwana bakamuja niyo wamujana muri moroga kamara y'imisi, twebwe mushize ugiye kumuhamba nafata yankwi nagendesha nkaca nkubita kuri yamba, nkaca nkubitako ku buryo bwuko nta burinzi yari afise, ataburinzi abafise, nkaca nkubitako umwana yacava yakanura neza bwite n'inkwe zirimo, agacaza tukaca tumumanuka hariya ari muzima. Abana 6,000 bagakwira, abirabura, abahinda, abashinwa, abazungu, ubwoko bwose butandukanye baburi ngaho. Ikintu gikoreka nikihe? Imbere y'iyo mashini hariho ikintu kimeze nk'irya demarere y'imodoka, gifise ikintu kimeze nk'ishoka kimeze gutya, kuvuga wazana umwana ukamuterura agacogacu warahama imbere yaho hari umudayimoni, uyacezana umwana akacamushyira imbere yawe agacohonyora, umaze guhonyora cya kintu kimeze nk'umupanga cyaca gifata hajya mu izosi hagati mene ngaha kigaca gica. Kuvuga igipande bakagishyira ku ruhande, gifise ibyo gikora nakivuze, ni ikintu bita icuma c'imodoka. Hanyuma ibyo bindi uwo mutwe batuterera hehe mu mashini. Imitwe 6,000 by'abana bari mu mashini. Bamaze kuba mu mashini, ucabatse mashini gatangura gusa. Imishatsi ariyo imikazi inzembe ziyazikura ku mushatsi kwayo, ya mashini gasisa amagufa, ifu y'amagufa yo mu mutwe akaja mu gipande cyayo, inyama n'amaraso mu gipande cyayo, imishatsi, ifu y'imishatsi mu gipande cyayo, amazi yo mu mutwe mu gipande cyayo, n'ubwonko mu gipande cyayo. Ibintu bikora iki? Ndafise ibintu bibenza kubisigurira rimwe. Hari ikintu bita ifu y'imishatsi y'imishatsi. No kuvuga ifu y'imishatsi ndayisigura cyo kimwe n'ikintu bita produit. Nta muntu muri batazi produit kandi nta numwe atayizi ariyo. Icyo gihe no kuvuga yuko iyo nuzanya iyo mashini maze kubisya, twaje dufata ya mazi yo mu mutwe tugaca tugira iki tuyagabanya. No kuvuga yuko musi cyo kintu iyo sandugu yabicipisi ikintu kimeze nk'intuza novuga yuko nk'itiyo, amazi iyo yuzuye yaca amanuka, agaca amanukira mu kintu kimeze nk'ingunguru, intuzanye ingunguru iki ikuzura. Imaze kuzura ingunguru, no kuvuga ko twaje dufata amazi makenya nk'udukomeye nka 2, tugaca dutaha, tugaca tumena mu mutwe, tugaca tumena muri ya ntuza muri ya y'amagufa, muri ya y'amagufa yo mu mutwe, no muri ya produit kimwe no muri ya kara. Bagenzi nshuti z'Imana, ndababwira ukuri iby'amaso yanje yabonye n'iby'amatwi yanje yabonye, sivyo n'iby'intoke zanje zagize iki zakoze. Kajya gacupa mubona mugura kana hajya mu isoko, mubara ubucupa bwinshi hariya, ariko kano gapapuro bashirako kikampuni kana kiba yakoze kana nta kaba kariko. Uranaho nta kaba kariko. Nuko kuvuga yuko mubara ubucupa bumeze uko gusa. Hanyuma uwo muntu bita Miss Dog ari we Rihanna mwumva, umusare wo muri Amerika, no nyene navuze ngo ni Bill Gates, no umustar aheruka kuva ku bustar sigaye afise ihingiro ryo gukora impunzu ari we bita Icon. Baca bamanuka hariya bagaca bafata bya bintu bagaca babidugana, bagaca bafise muri Afrika ngaha muri Afrika. Novuga yuko Kampala nk'u Bill Gates wonyene afise nk'ama company arenga 12 afisa ahingura ibintu by'amavuta, ashikiza mu bintu by'amavuta, agacafata kajya kantu ngo Kampala kana kaya Uganda, kampuni kana kayo muri Uganda, kampuni kana kayo muri Nigeria, kampuni kana kayo mu Buhinde, niyo yakoze bino bintu.
ikintu bita kanta ikoze neza mu ntuzamufu y'imishatsi yo mutwe y'umwana w'uruyoya. Produit n'ubwonko bijya bicupa mubona, bijya bintu byose mubona byanditse ko kijya gicupa nikiba kimeze kujya, kiba ari gicupa cera hose. Baje bafata bafata rya rangi bakaca barisiga kujya mu runya n'ijya naryo cupa ku buryo bw'uko kiba kirumye neza, kajya gasije usanga hejuru no kugira ngo umuyaga wo hejuru mu gihe zomara hano ku isi ku buryo bw'ukivuye ku isi yindi atari ngaha hejuru atari nk'isi yo ngaha kuko isi yari igomba gusa no umupira. No kuvuga yuko bisobanurwa yuko ije byuburuye igashaje kayiriko kajya gasubashira ko hejuru, bisobanurwa yuko ari hahandi ubishize ku ntuza hejuru kicakigiriki bica bibora kubera iki uwo muco. No kuvuga yuko baca basiga abanyana n'ibyo bintu by'ibyandiko byose bagashika bakabyandika bijya bidome bakabyandika ati iyi ni produit kanaka yakorewe igihandi kiniki iva hari atakinwa kime kiriko, tugapakira duhejeje gupakira no mu makato bagaca baduza hejuru ku isi. Ico ngoma ndagisigure uko ari bibiri kanta na produit kuko nico kimwe. No kuvuga ikintu ca mbere ibi bintu bibiri bikora cyo kimwe kuko bija mu mutwe. Harimo amazi yagiye wisize produit washira mu mutwe, umuntu afise utuntu tw'udutoboro ku mubiri kijya gihe ubize iyashu bya bintu washira mu ntuza mu mutwe na ya mazi usanga kwijya produit y'abahungu usanga hari kandi gacupa kari mu tuntu za ya mazi, bisobanurwa n'agacupa uyora muri ya ngunguru y'amazi yo mutwe y'umuntu ko kivumbadika ku ruhande bakagenda babibyoganya bakaca babifatanya ngo baca babita mushana. Kijya kintu bare maze bagushira mu produit bakaca basiga ijya ntutse ijya shambo bakashira mu mutwe, nukuvuga amazi menshi ntaheramwo. Nuvuga yuko igihe ubizi yashu ajya amazi ashakije mu kakaca agenda hehe mu mutwe. Abantu mwabayo kuva kera nimumbwira umuntu produit utarabaho utaratangura gusana ku yisi mwari kumva ko ari ibihute mu mutwe, nta numwe n'iri bwigera baho. Hasima iva kuki washobora kumbwira ko ari bindi ariko hasi mujya n'ingwara bakoze ica mu ibyo bintu, no kuvuga yuko niyo umuntu yoba yarabyisize wakaguhemeramo bigahora yuko wifitiye umutwe mutonya, inkwe muziba zigahora nzimiza zawe, no kuvuga na za nkwe muzi ibintu byaba bindi no kuvuga yuko ya nkwe muzahari atarizo bica bikwinjira mu ntuza hasi migace kufata. Cyo ni cyakanga ni cyakabiri. Ikindi cya gatatu babandi 600 wamushe yakanta wayoye munuza yamwifujyana icanganye wayoye mugashira munuza wewe wisize mu mutwe babandi 600 no kuvuga yuko ikuzimu ntibariko no mwijuru ntibariko, impwemu yabigumigiriki igumiyere rondera ahantu ikigiriki igenda kugiriki kwibera umaze kwisiga ukaja ku mutwe. Iyo bandi 600 babade yibonye impwemu mbi z'abandi 600 baca baza hehe muri wewe bakavuga ati turarusinze tugiriki tubana, baca baza muri we bakica. Ibyo abantu no munsi kibabisobanukirwa ngo bamenye basi iyo bariko baraja ni hehe, ni babandi ni nka babantu muri bikorara bakijya gatabo kantuza ka mu Kristo hari ahantu bageze bamaze gushika kuri cyagisa muri wa murima w'itongo bavuga yuko tuzogenda tukamuramwe ibyanwa twaje tukaruhuka. Gihe babatembereje baberesa abantu bari mu kintu kimeze nk'ikinogo barabaza ati none bajya byagenze gute, barababwira ati bujya bajya n'abantu bari mu rugendo ariko baca bishimira kuba mu buzima nyene bwo kwigerohereza. Satani agenda abagiriki abatobagurira amaso hehe mu rugendo, nico gituma n'amatafisi yo baja niyo bapfa. Uvuga ko abantu muno munsi niyo babwira urumva cumenga ni ibintu by'intuza yabitabaho. Cyo ni cyambe. Icya kabiri hari ikintu bita fondoti. Fondoti n'amagufa yo mutwe y'umwana ataragira ikintu ubwenge na butoya. Nukuvuga yuko umaze kwisiga fondoti ukaja ugashira ku mubiri, abantu bamaze gutembera mu zabuyenze bakaraba mama benshi bamaze gusaza bose bo bamaze kubibona, ugasanga umuntu umenga afise ikintu cy'urubobi mu maso. Biba byavuye kuki ukira umujeni biroroha cyane ku buryo bwo kufise no kugira siporo ukiruka. Ariko reka ndakubwira wisize fondoti ikintu cya mbere cya kwanza izibira kijya gihe ikintu bita iyashu muri mu bya mwanyo heje kubyisiga, izibira utuntu tumeze nk'iki nk'utuyashu sivyo kugira ngo ugume umeze ufise igifreshere. Nukuvuga ngo kijya gihe
iyo fondo giye mubiri winje kujya zijya mpwemu zisohoka izindi zikinjira ikijana ibyo burya buntu za ndani burya bucafu igakigumya nabyo n'ubuntu buri mu muntu zayo ubwoko no vuga nk'abyo kuboremba fondo timeza kujya kuboremba ikigenda igafata hehe mu mubiri nukuvuga ko mu gihe utagira siporo ikwiye fondo kigenda hariya mu nyamika kigiriki igacihomamwo igace bitangura kuganda hamwe n'amaraso mwene ngatagwe atasura kugira iki gutembera neza nukuvuga yuko hariya ucugenda wagira ikintu cy'urubobo muri wewe icya kabiri fondo uyuguruye uraze ko ifite ikintu kimeze nka gaze buduga umaze kuyisiga gaze shiduga mu mazuru ishitse mu bwonko ni hahandi no munsi wa ningo nyinshi ziriki zirigwa zirahukana zikagenda ati kubera iki ntibagira ubwenge bukwiye baba ya magufa y'abana bataramenya kuvuga bataramenya ibintu nakimwe niyo muhamagara bidakunda ko yitaba kuko atabana amenya kuvuga acagenda bwa bwenge bwabo bugasha bugira iki bugaje butangura kwikonkirika hehe mu mutwe ubucu usigara ufite ubwenge nk'iki nk'umwana w'uruyoyo ico ni ntamba migiraga novuga igira kabiri kuri fondo ikindi naco kintu cyambere cyo ikora nuko abadayimoni 66 baca baza bakiyunga kuri bya 600 wewe wishize mu by'abana bagaca baza bakakwima ingoma umuntu bita shuguri n'umuntu agira nka gatanu kuzimu agaca yiyima ingoma muri wewe akicara isobanura umuntu w'umugarayiki umuntu w'umusatani wewe uburi satani iki ijana kwijana ya onda ndasiguye ku bintu bitatu bigiranye sibyo sigaye gusigura ku kintu amazi yo mu mutwe n'amaraso n'inyama kintu bikora je mubiri mubona fise ukusiko na horasa nihindura ku munsi kujya kuruki guruvo gute nabihindura hari amavuta bayita life danger uyasanga muri Asiatique adandaza umuntu mugwiza atumwa bita mwari mu juma ayo mavuta bayita life danger ko ndamuvuga vraiment uko nimisi banyirutse ko kabisa baranyirutse ko cyane mumubaze mama ngaha mumubaze nguwo baranyirutse ko cyane gemeru kino kugira yaho ngenda Bujumbura nkagenda mu modoka zitanu imodoka 8 kugira shiki Bujumbura yoshikanga iyo shitse iyo nuriye ikihenuka yinuriye ikihenuka yinuriye ikihenuka makwa no gucika intoke kuko naco bitwaye no munsi umuntu nimutaza muravugirako itisha abantu no munsi nuko abantu mu kuvuga badashaka kuvuga ikintu cyo kuri ngo bagisora abantu bakigendere mundi yo umuntu amaze kwinjira mu mugwi wa satani wemera gupfa reka no mu mana nuko nyene uritanga kugira ngo ubone na Yesu no Yesu we niyitanze sibyo none patro yacu ni Kristo Yesu genda babwiza ukuri vraiment Imana kanzigama ikashikana kosha ku rupapuro nkaruronka ndazi yuko nzodigenda muri yose arimo kwetse kwa kane baze guhinda abageni beshingaho ingozi ico giye bigenda gute niwe yaduka nakacarungika ngaha bakaba ugiye kuyagura urayasangaho ushaka korohereza ufise agacupa ka 42000 aguha ukisiga nawe je narisiga amavuta nkagenda nkoga mpeze kwikoga nkaca nisiga nkakaraba fresh nkaca nisiga hamwe numva umubiri utanguye kugira iki kutangura kugira iki gushuha nkaca ngenda nkaryama mu gitondo naca afata kokayine n'urumogi nkaca ndabicanga nkaca shira mu kintu cy'igikombe nkaca afata ujya mu ntuze ujya mu ngoti w'intuzenya wejya serumu nkaca comeka muri ico gikombe nkaca nza ndakwega ujya mwotsi kugira ngo ubwenge bugende kino gishwa baze kubatu bagaca bafata ugwembe bagaca bakata gatonyo gusa bagaca bafata igishwa bakomorora cirabura nkasigandizo nkaca mari imisi kindi mu nzu ntaja hanze kwera umubiri wanje utaburagira iki urakomera kuvuga yuko navayo ndani nkaja hanze narisigesa n'umwarabu haje umwarabu munze akavuga ati niwe wavyaye umuhungu ujya ari kutigeze kudutumira kuko nabana mu barabu gaca avuga ati wewe wavyaye umuhungu ujyari kutigeze kudutumira imishatsi urashobora kubona umwarabu ukibaza ngo ujya mushatsi wiwe niwe azokwamana ibihe byose ndababwiza ukuri umushatsi umwarabu arawuhinda ari umwarabu neza atari kuko ari habaraho beshi bake bamaze kumenya ukuri kwa bijya bintu ntibabyisige cingwe ntibakoresha amafuta hariho beshi rero bavuga ati twebwe irumva ikuzimu ni iwacu imwijuru ntituriko turabyisiga nyene arafata ugwemba kiharangura neza agasigara igipara agaca afata agasiga mu mavuta
ayo mavuta y'amazi nyene kuko afise amavuta ganze n'ay'amazi agaca yisiga agaca shira yo mavinge mu mutwe ntuzenya minota 30 agaca akora yo mavinge agaca yiryamira umushatsi urara uramera buri numva nukuvuga urara uramera mu gitondo uzinduka ugira iki upfungasha neza imishatsi ayo mavuta ava hehe mu mutwe y'abana b'abantu cyo cyakabiri nayo nuyo muyisize uko nyene nukuvuga yuko baba dayimoni bagira iki bakuzako baba yazankuye mu mbiza abana. Ikindi kigera gatatu nta muntu atazi amavuta bita Carolite ariyo bahinduye bagaja bavuga ngo akogwa mu karoti birambabaza cyane. Carolite zijya n'inyama kajya zijya n'inyama bwite ari umuntu ashaka kubiraba neza nagenda gure Carolite acagura na silipingi ayipfundura ishire ngaho agume ngaho tufata Carolite ucufundura byo mu rumyo ucukura ko kajya gashashi ucushira ngaho hanze kwibara ucira kuzuba ajya amavuta acabora abura ningo kasilipingi akidora bisobanuka amavuta original ni silipingi gusumbande Carolite zijya n'inyama z'abantu bwite. Cyo ni cyakangahe bisa yuko cyo kintu ndagihejeje kuvuga yuko ibintu by'aba bantu bava mu buntu bakora ibintu by'ubusambanyi ngoma ntangukira ku kintu bita ibintu kigira kabiri. Uno munsi hareze ikintu cy'abantu b'abakobwa n'aba mama wanashaka barabigira n'aba papa barabigira n'ikintu bita abahungu bigira ikintu bita amasilibraso bisambanya. Hari umuntu yibaza yuko umuntu amaze kwisambanya n'umuhungu wisambanije bice biherangaho nepa ntibiherangahati kubera iki icyambere cya kwanza uja mwibarabara hakazi dayimoni kanaka ku buryo bwuko bujyana muno na satani ingero uza kwirwa uwo munsi arabibona nibyo uza gukora uwo munsi aza kubibona utarakora n'ikintu na kimwe agaca amenya ingero aza kurungikira abantu baza kugira iki kukugwanya. Nukuvuga yuko afata umuntu w'umukobwa mwiza akamwambika ubusa agacaza wanashaka agaca yinjira mu wundi muntu w'umukobwa muri babakobwa muzi biyambarira ko bishakiye iyo dayimoni gaciyinjira mu mukobwa agacaca ku muhungu umuhungu acagira iki niyo yo kwikawusha haca hazi dayimoni kamubwira ati hindukira urabe byaciza. Amaze guhindukira akaraba mu ntege z'uwo mukobwa nukuvuga umukobwa yambara gusa bisobanurwa yuko hajya mu ntege hari abadayimoni 77 bari mu ntege gusa bafatiye hehe mu ntege uravye numva yabaguhindukira tiraba nawe ukihindukira wewe ujya mwanya cyumviro cyujya mu gice kikuzamuka guma wimbira nde wa muntu wewe ushikira mu cumba gatugenda mu byanyamba ari muri douche nyamba ari mu cumbi wawe gacushikira mu byawe kabigira egora bigize umuhungu ariko umenye ijya jini ya wa mukobwa ari yamwinjiyemwo ikimusokoka mu bujyanye ni gacitsika gukurikira inyuma washika hari ya utangura ibyawe na iri imbere yawe kuvuga ubuzima bwe bugiriza iki usambanye nayo. Umaze gusambana nayo ukwezi n'iminsi 15 itarenga umwana bavutse atumwa hehe niba abana batuma mu mabarabara uze witondo baza umuntu w'umushoferi yigeze kugira isanganya neza akubya ati je nabonye umuntu umwana mu uruyoyo rununu mu barabara nzakurukatira cyanagira isanganya no batumwe bagateza ikintu bita amagisida kubera ujya mwanya umushize mu barabara agiye mu barabara wewe ukumva ikintu cyo kugira igihaba wa mwana hajya nyine dayimoni kigenda hajya kumurega cyitsyoni gakigufasha gufyonda umuriro w'imodoka wewe ugiye gukata ubwo hantu abantu bacagira iki bagaherara mu bisobanurwa nyine gukora imodoka kenshi na kenshi abayihonze umuntu bitamanye umuntu icyo gihe maze kugena nkuko acagiye n'ingo cyo kuza mu muryango wanyu abantu nta muntu azokwigera kwizumwa imyaka 60 cyo kintu kigera kinabaho bagira imyaka 40 bamaze kuyigonda kubera iki wa mwana guma yinjira mu muntu za mu mubiri wabo kaguma anwa amaraso akanyura amaraso kugira yaha nahantu hagera igihe ugasanga umuntu asigaye mu muryango abandi barabyibushe wakaguma yigonza ameze gutya bisobanurwa nahantu uwo mwana aba yabonye yuko yo kwinjirira akahabonera agahengekerezo akazarigira iki aronka n'umuntu yazayinwera amaraso atarinze kugira iki kwicuza. Ico ni ikintu novuga yuko ku muhungu
umukobwa wewe mu minsi itarenze mu kwezi n'iminsi itarenze 25 nawe n'umwana bavutse. Umwana avuka gute? Wewe no kuvuga yuko ubuzima bwe bwakirwa n'indayimoni kanaka, uwo mudayimoni bamwita Biyamu, namvuze ngo yama hejuru he mu kirere, niwe mukuru wa baba dayimoni bakuru bari hejuru mu kirere abafata amasengesho. Nukuvuga yuko kiya gihe ashitse bakashikana ubwo buzima bwo mwana w'umukobwa baca bajana mu mashini hariya bakaraba dayimoni yindi bakamushiramo, bamumushize marabutwara haheze imisi mike bakamukuramo bacamujana mu mashini akamara y'imisi hariya ndani. Umwana aza ari ibintu bitatu, aza abakoze mu mpwemu mbi, agakorwa mu kintu bita imashini, agakorwa no mu kintu bita inyuze nyiki umuntu. Abantu baragorana cyane kukiki kuja gukura mu rusengero, niyo woraro mukemeya, niyo siyo nuzahora urayikemeya mu rusengero, biragorana cyane. Kubera iki? N'abantu baba binjiye mu muntu bwite kandi agacaza afise umubiri w'umuntu, akaja afise n'ibintu bitatu bimuranga, yuko ari imashini akaba n'ikintu bita impwemu. Biragorana, nico gituma ubona mu rusengero abantu bashobora gusengera umuntu bakavuga ati abantu bisiga bino bintu bimeze uku, ku buryo bw'uko baba bibuzuwemo n'abantu n'abadayimoni benshi baca babafata, kandi atanu gutahura baba bagize baba bafise. Nukuvuga yuko ujya mwanya mu rusengero kugira ubibakuremo birabagora cyane, bamera nka ujya kukintu novuga ngo kitumva n'ikintu na kimwe. Ico gihe kuvuga yuko intambamyi ibindi kw'ivyo bintu mvuze nawe muca mu byumba mwese. Ikintu ngabambwe ni kimwe, hari intambamyi y'umuntu bita makata. Makata ni iki? Numudayimoni ngiye gusigura umudayimoni wari yo kubadayimoni indwi inza kuvuga murumva mwese cyakora. Uno munsi gituma abantu basenga ntibishugwe n'ingoga cyangwa ngo basenge, icyo basenge ntigishikirwe n'ingoga, nuko bafise ukwizaguke kandi batazi cyumuce kira dayimoni yari yose ikora. Hari dayimoni ya mbere yitwa mashindano. Nukuvuga yuko mu gihe cye nagwana mashindano yari umugenzi umwe wa mbere no kwisi yari yatanguye kunkunda nkiri ngaho yisi. Igihe rero maze kuva kwizo mashini kuko nahejeje gukora ibyo bintu, mbona ibyo byose ndabinjira mu mutwe wanje ndabifata. Haci haba ikibazo cyo kungene ngenda kugira iki, gutangura kugwana ngwane niki n'abantu nanje ndonke igiki urwego runini hehe ikuzimu. Ico gihe cyandavuga n'uwo muntu bita mashindano, tumaze kuvuga nange ati mwana muto ndaje nagukunze kuva kera ukiza nagukunze kandi ndagukunda cyane. None rero ugiye kugwana ingunze ndakujana ahantu ku isi, tuze turagenda tugira ikintu uzuragira ikintu bita ama-entraînement yo kugwana. Je nama ku mpanda hajya ku mpanda barabona benshi barahubaka tukagira iki nkagira ama-entraînement anyigisha kugwana. Igihe cyo kugira n'ibintu by'amashamyo bamaze kunkura kuri iyo mashini yo gukora ibyo, baciye banjana inja mu bantu bagira iki babagwanye hariya kugira ngo ushobora kugira iki gutsindira igiti kanaka. Ico gihe none cangenda igihe cyo gutangura ikintu zaca cy'imikino yo kugwanira tangura, bampa abantu batandatu babajene kandi benshi babiri barabo ku mubuga, andi menga batatu barabo bari mu cyumba wa nyuma yari wo mu Rumonge, turagwanda basinda kuko hariyo atsinduka kwa hasi bacha bazana izosinga, ntibavuga ngo wakoreye satani, bacha bazana ibigita bagakata izosi bacha bajana hariya. Batandatu ndabatsinda birakunda, baranzana dayimoni zibiri nazo ni turagwana kuko nagira ama-entraînement ku isi. Uwo mashindano ni wanyigisha kandi niwe yari mukuru w'intambara ku isi mwumva. Muzomusanga hagaze hajya mu mutima w'umuntu, wakaja gatabo ku mutima w'umuntu, muzosanga hagaze ameze gutafise mukuki. Ikintu kimeze nk'icuma gifise amacumu abiri, niryo cumu uzosanga ku kintu bita kuiharama ry'abakinyi bita Barcelona na Manchester. Cyo kintu kiriko sobanurwa yuko rero n'abantu nyamba hari umuntu ngaro rero umupira mumba bari ndi bazuna musa ku munsi wa nyuma ukora umupira kuko ndaza gusigura kuri ko cyatume nicara ngaha ndaza gusigura vrema. Ico gihe maze kwa mu bwo buzima dutangura kugwana abantu maze kubatsinda,
baca bagenda banzanira umuntu bita nde Abdul Karim rero wa original naje muri ya zina giwe kuko mashindano yambwiye ati nzokuzana wa Abdul Karim muze mugwana ni wamutsinda wewe uzoca utwara kijya giti ciwe nico cyatumye aca zaranyigisha kugira iki amashampion kanaka yo kunyigisha kugwana turagwana uwo muntu hakwa kuntsinda wa muntu nawe bafise uburenganzira acaraza arafasha kugwana turamushyira hasi aragiki arapfa izina rya Abdul Karim ryakira nde jewe icamba Abdul Karim munini wo kuyisi nuwikuzimu baca bampa basirikare 98 ba ndongoye jewe nyene ntwara cyo ni cya kwanza badayimoni 98 baca bampa n'abasirikare 8 jewe dusa bafashe muri je barankora bakora mu isura yiwanje dusa byasobanurwa yuko dushaka guhurira ngaha tugasura guhurira hariya ukama wiyumvira ngo ni wa wundi Eric muhuye kumbe n'uwundi muhuye baca barabana duce tuba bangahe duce tuba abantu nova 106 barenga baca bagira iki baca bavuga ati ubu rero nta kandi kazi tuguhaye akazi yarajejwe urya yagaburira abantu he ngaye kuzimu ni ugiye kugezuzigeba cyo ngaye kuzimu bamigano kivuga ngo Satani ntazo yigere abura amaraso ingunguru indwi zine z'amaraso na zitatu z'iki z'imitima twarakoze ico gihe kwisi nzima mu bitaro bitandukanye umuntu akunda kugwarwa mu bitaro azasagira izamu abana iyo cyo ni cyambere icya kabiri umuntu azi yuko agenda kwibarukira mu bitaro aze aragira umuntu w'umupasitori akomeye azi yuko ari mu kingwe akabazi yuko yanimira mu gusenga umwana azavuke hajya abanze no gusengera umuganga aza kugira iki aza kumwibarusa ku buryo bwuko uno munsi by'ubu niki nabibazo gusa kubera iki mu bitaro abantu basigaye bagenda gusaba basigaye biga amashuri y'ibintu navuga ngo ubudogiteri n'abasatanise original bisobanurwa yuko wewe ugiye kubibarakira umwana mu bitaro wewe abafise inshingano kanaka benshi ndibaza muramaze kumva hari abantu benshi ushika mu bitaro ukagenda kugwarira yo akavuga ngo manda gupima amaraso n'ikugu no kungwara utagize muze muraraba neza ndabasabye umuntu mutazi ingena meze umuntu mutasengeye muta ku mavi ndabingeze ntimuze mwemere yuko bagira iki babapima amaraso mu bitaro no ahantu hambere twakura amaraso menshi twakura ingunguru zibiri inde wakarede presero w'igwa gasore no kuri ndere no kuri preseret kuri inde ga kuri nuza kuri hospital militaire ho byatugora ku buryo bwuko hajya amasasa aruzuye bujya kwinjira hajya ndani biragorana cyane kandi urabye n'abantu bavura hajya n'abantu bakijuwe gusa sinzi n'ingungene bavyumviriye benshi n'abantu bari mu mana kandi bwite twarakora kugira n'ubwo kwa nyuma sobanura umusatanize yakiriye umwana wawe ni nk'ingora niyo umuntu twagiye kuraba tuna Eric umwana wa mbere ukamuvyara kwibarutswa n'umusatanisi umwana wa mbere arapfa kandi urindupfa udasuye kuronka ikintu bita amaberebere muri wewe abana byaruzura bajana hehe mu marecingo bagakurira kuri bibere icyo ni cyakwanza uze muraraba neza kuko ni ibintu bisigaye bigize kuno munsi ibintu birakomeye kandi birakomeye nyene ico gihe ntangura gukora ku kintu bita mu buryo bwo navuga ati ivyanje itungaje wanje aho riri ndaribona miganwa nzi yuko hari ivyanje biri ndabibona nuko nzoca bitwara nukuvuga yuko abandi amajanane na 50 bari bamaze kuma bari bamaze kugira iki kuvaho aho haje ntihabuja kwa bari babigeza nakume bita iki imponjo bari nk'imponjo bacambira yuko ntegeza gutanga abantu rero barenga kuri babandi amajana 850 nukuvuga amajana 8 bara abapasitori 50 bara bari n'ibiti n'abara n'abadiyakoni ane na 50 bara abadiyakoni n'abarimu n'abaririmbi ndinjira kabisa ndanje nakoze ibyo shobora
ku buryo bundashikana abantu 750 nashoboye kubashikana. Maze kubashikana abagenzi sinica ngo afate imbugita 10 cy'umuntu. Naraza nkabanza nsanzwe umuntu usenga nkabanza gukura mu mugombo usengamo. Maze gukura mu mugombo usengamo ngaca ndakugira iki ngaca inza nkagukora ku birenge bye wawe ngaca ngena nkavuga ati nyene cya pica kanaka ubu turamufise kurusha mahamagare bace baguhamagara wacugira iki wacupfa utagwaye wafatwa diregite aho nyene gacugira iki gacugenda upfuye. Ico gihe ndabibamwo kabisa kandi ndabibamwo gose ndashobora kubashikana abandi re 50 babura kwa abakozi b'Imana navuze. Abakozi b'Imana benshi n'abatwaye yego cyane kandi nyama bizoshoboka nanye ndabivuze navyohiriye ku kintu caba ku bintu bimaze biba ahantu bita ikayogoro mu kayogoro mu shengero rya Pentecote ndahafise ikintu kabisa kandi nkwiye kwico kintu mu Imana yokifasha nzogena hakivugiraho kabisa abantu bakamenya gusenga neza bikwiye bakamenya kungene bitwararika.